जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आम चैनल आम गाँ हांडीशाल आज प्रथम वीडियो नहीं आसुची। आज आम करने को जाऊे मटन डालमा। आम ए मिनी टपटी को गैस रे गरम होगा छाड़ी देचे। एठारे आलू माटी आलू और सारू काटिक रखीदेचे। एठी देखंतु पोटल और बैगण काटी पानी रे आमे रखीदेचे। सेठी प्याज को गुंडु गुंडु करी काटी देचे। एठी अदा रसुण को आमे काटिचे। तापरे आमे देखंतु पानी भी एठी आमे रखीचे। गैस रे बे तेल पकेइबा। तेल टू पकेई गरम होगा टी छाड़ी दबा। फ्लेम बड़ा फ्लेम टी टे बढ़ई दबा। तेलटा गरम हो आसी पियाज को जहाँ काटिक रखी जो पियाज ताकू पकईदेवा। आम जमी माछ मांस पियाज को कषाए सेमती धीरे धीरे कषेबा। पियाजटा धीरे धीरे नाली पड़ुची, तेणु अदा रसुण को आम छेचिबा। छेची सारा पर अदा रसुण को पियाज आम पकाइबा। पियाज धीरे धीरे पाचिलानी और नाली भाग लगे। आम आउ टे कषेबा पियाज को, तापर आम अदा रसुण पकाइबा। पियाज ता रंग आनी सारे पाची गला। एवं आम अदा रसुण पकईदेवा जहाँ छेचिक आम रखी थे पुणी कषाइबा। जहाँ भल कर मसलाटा को भल कि कषिया टे पानी दबा। अल्प मात्रा पानी दबा एवं पुणी कषाइबा। एबे चिली पाउडर मारिबा। किछि मात्रा चिली पाउडर मारिबा। घाटी दबा। घाटी दे किछि मात्रा चिकेन मसला पकेइबा। अल्प परिमाण चिकेन मसला पकेइबा। पुणी घाटी दबा। टिके पानी दे कषाइबा। तो कलरटा आसले बास्ना आसूची। टमाटो पकई कषाइबा। बढ़िया बास्ना कि आसूची। पुणी पानी दबा और कषाइबा। तापर मटनटा को आम रखी था छोट छोट कर काटिदेवा। मो 5 जन को 150 ग्राम मटन। आप जिते लोक आने से अनुसार मटन आने। मटन टी छोट छोट कर काटिदे। एबे हलदी गुंड पकईदेवा परिमाण अनुसार। कषाइया छाड़देवा। कषाइबा। पानी भी बाहर धीरे धीरे। देखो कषाटा करुँच। स्वाद अनुसार लुण पकेइबा। जी अनुसार लुण खाए से लुण पकेइबा। देखो कलरटा भी भल आसला। बास्ना भल हो। एबे 5 मिनट पर छाड़देवा पर आम परिवा सब पकईदेवा। जहाँ आम आलू सारू माटी आलू 3टी जिनस काटी पकईकी कषाइबा। धीरे धीरे कषाइबा।
କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଦେବା। ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି, ଆମକୁ କାମଟିକୁ ଜଲ୍ଦି ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖାଯାଉ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଷା ନ ହଉ। ଢାଙ୍କୁଣିଟାକୁ କାଟିଦେବା, ଦେଖିବା ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଆମେ ଆମ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ଚାହିଁ ପାଣି ଦେବା। ଯିଏ ଟିକେ ବହଳିଆ ଖାଉଥିବେ ସେ ଟିକେ କମ୍ ପାଣି ଦେବେ, ଆଉ ଯିଏ ନର୍ମାଲ୍ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଟିକେ ଅଧିକ ପାଣି ଦେବେ। ଆମେ ଏଠି ପାଣି ଦେଇଛେ ଏବଂ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଫୁଟିବ। ଆମେ ଏହାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟିଯାଇଛି ଏବଂ ବାମ୍ଫ ବି ବାହାରୁଛି। ଏବେ ଆମେ ହରଡ଼ ଡାଲି, ମୁଗ ଡାଲି ଏବଂ ବୁଟ ଡାଲି। ହରଡ଼ ଡାଲି ଆମେ ପକାଇଛୁ 400 ଗ୍ରାମ, ମୁଗ ଡାଲି 50 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ବୁଟ ଡାଲି 50 ଗ୍ରାମ ଆମେ ପକାଇଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହରଡ଼ ଡାଲିଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ମୁଗ ଡାଲି ଓ ବୁଟ ଡାଲି ଯାହାକୁ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲେ ଆମେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ଦେଇକି ଆମେ ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେବା, ସେ ତା'ର ଫୁଟିବ। ଏଠି ଆମେ ପରିବା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ପକାଇ ଦେଇଛେ, ବାଇଗଣ ପୋଟଳ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଗରୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକାଇଦେବା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲମା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରି ଓହ୍ଲାଇ ଦେବା। ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆସୁଛି। ଆକୁ ଆମେ ଛୁଙ୍କ କରିବା, ଯାହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି ବଘାରିବା। ଡାଲମାକୁ ଆମେ ବଘାରି ଦେବା। ସୋରିଷ ପକାଇଲେ, ଫୁଟଣଟି ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଡାଲମାରେ ଏହାକୁ ଛୁଙ୍କ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଡାଲମାରେ ମାରିଦେବା। ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଆମେ ଡାଲମା ପରେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମାରୁଛେ, ସେମିତି ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମାରିଦେବା। ମଟନ୍ ଡାଲମାଟି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଏହାକୁ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।